to us through social media, Y nos disponemos a recibir del Señor una palabra. and we gather to receive a word from the Lord. A todos ustedes que están acá, gracias, bienvenidos. For all De of igual you- forma. For all of you that are here, thank you and welcome the same. Amén. Al llegar a este mes de diciembre, As we come into this month of December, reflexionamos en cómo Dios we reflect on how God, durante todo este año nos ha hablado a través de las diferentes mensajes y clases que hemos compartido. throughout this year, He has shared with us through the different messages and topics that we've heard. Cómo nos ha edificado, How He has edified us, cómo nos ha iluminado en la revelación de su verdad eterna. how He has illuminated us in His eternal revelation. En esta maravillosa jornada de crecimiento, In this marvelous journey of growth, en la verdad presente, in the present truth, podemos testificar con convicción firme we can testify with firm conviction que Dios ha sido fiel that God has been faithful al permitirnos continuamente ayudándonos in permitting and helping us continually a entender, to understand, a comprender to comprehend, y a permitir que se nos revele cuál es el diseño original de Él para nuestras vidas. and allowing the revelation of what is the original design for us in life. Hoy, por su gracia Today, by grace, y solo por su gracia, and only by His grace, sabemos y entendemos we know and understand que en Él estamos that we are in Him y que somos completos en Él. and we are complete in Him. Qué bueno. Amen. También sabemos que fuimos predestinados para ser formados a la imagen de su Hijo. We also know that we were predestined to be formed into the image of His Son. Y cada día somos afirmados en su verdad. And every day we are affirmed in His truth. Y disfrutamos de la obra consumada de la cruz, And we enjoy the complete work of the cross, la cual nos ha posicionado which has positioned us como herederos y coherederos de todas las riquezas en Cristo. as inheritors and co-inheritors of the riches of Christ Y de este, y de este maravilloso reino. and of this marvelous kingdom. Este mes seguiremos descubriendo verdades. This month we will continue to discover truths, Verdades eternas sobre el reino de Dios, eternal truths regarding the kingdom of God, que antes estaban ocultas para generaciones pasadas, that at one time they were hidden for past generations. pero que en este tiempo de la gracia But now in this time of grace, le ha placido al Padre it has pleased the Father darlas a conocer a sus hijos to reveal them unto His sons and daughters que forman la iglesia de Cristo, that form the church of Christ, para que podamos con efectividad so that we can, with effectivity, vivir en la victoria que Él ya nos ha asegurado. live in the victory that He has already assured us. Con esto en mente, So with this in mind, estaremos enfocados en el lema we will be focused on the theme, disfrutando el reino de Dios. enjoying the kingdom of God. Porque hay gente religiosa Because there are religious people que no disfrutan el reino. that do not enjoy the kingdom. Esto sonará como una paradoja, This might sound like a paradox. una incógnita, algo contraproducente, Something that is counterintuitive, pero es una realidad. but it is a reality. De la misma forma que hay americanos que no gozan a los Estados Unidos de América. Just like there are Americans that don't enjoy the United States. Y hay ciudadanos del reino And there are citizens of the kingdom que no disfrutan el reino de Dios. that don't enjoy the kingdom of God. Entonces, queremos enfocarnos en este mes So we want to focus on this month, en cómo nosotros podemos disfrutar este reino. on how we can enjoy this kingdom. Seguir descubriendo qué nos ofrece este reino. Continue to see what this kingdom offers us. Y estamos seguros que el Espíritu Santo And we are sure that the Holy Spirit nos quiere compartir una palabra con el fin wants to share a word with the end
de que podamos cerrar el 2024 that we can close out the 2024 year con un claro entendimiento de que este maravilloso reino with the clear understanding that this marvelous kingdom al cual Dios nos ha trasladado in which God has transferred to us into es un reino muy particular is a particular kingdom. y no se puede comparar con nada aquí en la tierra. And it can't be compared to anything here on earth. Y por eso hoy estaremos hablando bajo el tema And that's why today we're going to be speaking under the topic, un reino de poder. a kingdom of power. Un reino de poder. A kingdom of ¿Por qué no lo power. repite conmigo? Repeat it with us. A kingdom of power. Yes. Si hay algo que usted y yo como hijos de Dios, If there's something that you and I, as sons and daughters of God, habitando en este maravilloso reino de Dios, abiding in this marvelous kingdom of God, debemos de capturar, we should capture entender and understand y vivirlo. and live it. Es que el reino donde usted y yo habitamos It is that the kingdom in which you and I abide in, es un reino de dominio, it's a kingdom of dominion. es un reino de poder, It's a kingdom of power. es un reino de autoridad. It's a kingdom of authority. Hemos descubierto durante esta jornada We have discovered in this journey muchas verdades acerca del reino de Dios. many truths regarding the kingdom of God. Permítame brevemente reafirmar algunas de esas verdades. Allow me to reaffirm a few of these truths. Número uno, hemos descubierto que este es un reino sobrenatural. We have discovered that this is a kingdom that is supernatural. Jesús lo dijo en Juan 8:36, Jesus said it in John 8:36. 18:36. 18:36. Cuando él dijo, mi reino no es de este mundo. When he said, "My kingdom is not of this world." La palabra mundo ahí que utiliza Jesús es cosmos, The word world is cosmos, o sea, sistema. or the system. Jesús está diciendo, mi reino no es de este sistema. So Jesus is saying, my kingdom is not of this system. Dicho en otra forma, es otra cosa. In other words, it's just something else. El reino de Dios no es físico, The kingdom of God is not a physical. es un reino sobrenatural It's a supernatural, y es un reino espiritual. and it is spiritual. Por eso solamente los que tienen la mente espiritual That's why only those that have the spiritual mind y que han nacido de nuevo and that have been reborn pueden entender las cosas de este reino. can then understand the things of the Porque kingdom, no se pueden discernir con la mente natural. because you cannot discern them with the natural mind. Es un reino espiritual It is a spiritual kingdom, y es un reino sobrenatural. and it is supernatural. No se puede explicar. You can't explain it. Ayer nos decía de una forma magistral el pastor Pedro en la clase de la universidad Yesterday in the university class, Pastor Peter spoke of it in a very good way. que muchas personas quieren comprender a Dios, That many people want to understand God, pero a Dios no se puede comprender, but you can't understand God, pero a Dios se puede conocer. but you can know God. Qué verdad tan cierta And it is a very que nos impactó truth. tanto en esa clase. And it impacted us Porque es la pura verdad, amados. because it is the pure truth. Nosotros no podemos encapsular a Dios a un pensamiento humano. We can't put God in a box of a human mindset, Porque cuando creemos que ya lo entendemos, because when we think that we already understand Dios nos it, sorprende con algo que nunca habíamos visto de Él. God then will surprise us in a way that on things that we've never seen of Him. Así que es un reino sobrenatural. So it is a kingdom that is supernatural. También hemos descubierto que es un reino inquebrantable. We have also understood that it is a kingdom that cannot be broken. Estamos residiendo en un reino We are residing in a kingdom que no se puede sacudir. that cannot be shaken. No puede ser sacudido. It cannot be shaken. Ni las mismas puertas del infierno Not even the gates of hell pueden con la verdad del reino de Dios. can come up against the truth of God. Es un reino inalterable e invariable. It is a kingdom that cannot be unaltered. Es un reino cuya realidad se experimenta aquí y ahora. It is a kingdom that you can only experience it here and now. Jesús le dijo a alguien, arrepiéntete, Jesus said to someone, repent, porque el reino de los cielos está cerca. because the kingdom of the heavens is near. Y esa frase está cerca And that phrase is near. no quiere decir que viene de camino. It doesn't mean that it's coming on its way. La palabra que Jesús utilizó en griego The word that Jesus used in Greek fue la palabra endizo.
It was the word in dibzo. Y es una palabra que significa está a la mano. And it is a word that means that it is at hand. Lo que tú tienes a la mano, What you have on your hand, no lo tienes que esperar, you don't have to wait for it porque ya lo tienes. because it's there Y already. Jesús dijo, And Jesus el said, reino de los cielos the kingdom of heaven lo tienes a la mano. is at your hand. Está entre nosotros. It is among us. Amén. Es que yo no sé cómo ustedes están tan quietos porque esto me da ganas de brincar. I don't know why you're so still because this makes me want El to jump. saber que el reino de los cielos no hay que esperarlo. To know that the kingdom of God is not something that you have to wait Que for, estamos reinando en vida. that we are already reigning here alive. Oh my God. Cuando yo salga por ahí, por favor, dígame rey. When I walk by, call me king Porque somos reyes. because we are kings, Eso es lo que Dios nos ha hecho. because that is what God has made us. Y número 4, And number 4, es un reino de poder it is a kingdom of power y no de palabras. and not of words. Y aquí encuentro el texto central que quiero utilizar para el mensaje de hoy. And here is where I want to speak on this central text. Es Primera de Corintios capítulo 4, verso 20, It's 1 Corinthians chapter 4, verse 20. que dice así: It says, porque el reino de Dios no está en la palabra, sino en el poder. and it says, for the kingdom of God is not just a lot of talk, it is living by God's power. I like that translation in English. Too. It's not a lot of talk. Not a lot of talk. No se trata de tanto hablar, Not a lot of talk, sino de poder. but it's power. Diga conmigo, poder. Say with me, power. Este principio y esta verdad This truth and this principle que anhelamos que Dios hoy a través de su Espíritu Santo nos dé a entender, that we want God today through the Holy Spirit to allow us to understand para que comencemos a entender so that we can start to understand lo que significa vivir en un reino de poder. what it means to live in a kingdom of power. Amados, esto es interesante. And this is interesting. El reino de Dios nunca fue diseñado The kingdom of God was never designed para ser proclamado solamente con palabras. to be proclaimed only with words. Entiéndame bien, escúcheme bien. And understand and hear me clearly. El reino de Dios The kingdom of God, nunca fue destinado it was never destined a ser proclamado con palabras solamente, to be proclaimed only with words, sino que también fue diseñado but it was also designed para ser proclamado con milagros y señales y prodigios. to be proclaimed with miracle signs and wonders. Amado, yo creo que la iglesia contemporánea And I believe that the contemporary church tiene que recapturar esta esencia del reino de Dios. has to recapture this essence of the kingdom of God. Porque a veces se nos olvida Because sometimes we forget. que una de los distintivos de este reino Because one of the things that makes this kingdom distinctive es que Cristo dijo que sería predicado por señales, is that Christ said that it would be preached by signs, con poder. with power. ¿Sabe que la palabra poder que utiliza la Biblia, tanto el apóstol como Jesús, The word power that is in the Bible that Jesus and also the apostles used, es la palabra griega dunamis? it is the Greek word dunamis. La palabra dunamis aparece 120 veces en el Nuevo Testamento. The word dunamis is found 120 times in the New Testament. Y es una palabra que significa poder, And it is a word that means power, potencial, potential, habilidad, ability, fuerza. strength. Y es la palabra de donde se deriva la palabra nuestra dinamita, And it is the word in which it's derived the word dynamite, dunamis. dunamis. Jesús dijo Jesus said que el reino de los cielos that the kingdom of the heavens es un reino de poder. is a kingdom of power. Y ahora Pablo, And now Paul hablando en la carta que acabamos de leer, is speaking in this letter that we just read. dice, He says, y lo quiero citar otra vez, and I want to say it again, porque el reino de Dios because the kingdom of God no está en la palabra, is not just a lot of talk, sino en el poder. but in the power. Amados, el evangelio del reino But the kingdom of heaven, de Cristo of Christ, siempre estaba destinado it was always destined a estar conectado con el poder. to be connected with power. Y
Y entiéndase, amado, que cuando hablamos de poder, And understand this, that when we speak of power, existe la creencia religiosa, there is that religious belief, popular, the popular, que nosotros hemos heredado de la iglesia tradicional, that we have inherited from the traditional church, que cuando hablamos de poder, that when we speak of power, estamos hablando de fuego, that we're talking about de fire, revolú, of chaos, estamos hablando de un salpa afuera, of people jumping around, brincando, jumping, saltando, leaping, corriendo, and running, hablando lengua, speaking in tongues, cayéndose para atrás, falling back, brincando para arriba, jumping up and down, a tal punto que nosotros nos acostumbrábamos a decir, o nos So- acostumbramos a decir, to such a way that we were accustomed to saying, chacho, ese culto tuvo poderoso. wow, that service was Estuvo powerful. poderoso. It was powerful. ¿Y por qué? But why? Porque no se pudo ni predicar de tanto poder que había. Because we couldn't even preach because of so much power that there Mire, was. mire qué disparate. And look at it's crazy. Como si la esencia de un servicio fuera el brinco y no la palabra. As if the essence of a service was the jumping up and down and not the word. Entonces hay que recapturar So we have to recapture para definir correctamente to define correctly qué es lo que quiere decir la Biblia what is it that the Bible said. cuando dice que el reino de Dios When it says the kingdom of God es un reino de poder. is a kingdom of power. Es un reino de poder. Is a kingdom of power. Porque hoy las redes sociales Because today social media nos dejan ver it allows us to see lo mediocre y pobre del mensaje the mediocre and the poverty of the message que muchos creyentes están recibiendo that many believers are receiving de predicadores y maestros incompetentes of preachers and that are incompetent. que con el fin de atraer a las masas That because they want to bring the masses, comprometen el mensaje del evangelio de poder they will compromise the message of power por un mensaje de entretenimiento, for a message of entertainment de autosatisfacción that will satisfy themselves, que estimula las emociones, that will stimulate the emotions, pero no edifica al alma, but it will not edify the soul. no transforma el alma, It does not transform the no soul. cambia el alma. It does not change the Y soul. entiéndase que cuando hablamos de alma, And understand when we say the estamos soul, hablando de la cuna de las emociones. we're speaking of that place where all the emotions are Estamos birthed. hablando de los deseos. We're talking about the desires, Estamos hablando de los pensamientos. the thoughts, Estamos hablando de comportamiento the behavior, y de temperamento. and the temperament. Todo eso está en el alma, All those things are within the que de soul. hecho no es mala, And it's not bad porque Dios la creó. because God Pero hay created que it. saber domarla But you have to know how to dominate it por el Espíritu. through the Spirit. Cuando hablamos de la manifestación del poder de Dios, When we speak of the manifestation of the power of God, no estamos solamente hablando de sanar enfermos, we're not just talking about healing the sick de hacer milagros, and of doing miracles, de liberar a los cautivos, of delivering those that are de captive, salvar a los perdidos. of saving those that are lost. Eso es importante. And that is important. Es clave y es esencial para el mensaje del Evangelio de la Gracia. It is key and essential for the message of grace. Pero hay que recuperar But we must recuperate el verdadero y más profundo significado the real and the most profound meaning de lo que Jesús quiso decir of what Jesus was trying to say y a lo que Pablo se refiere and what Paul was referring cuando to dice que este Evangelio del Reino when he said that this gospel of the kingdom, no es solamente palabras, it's not just talk, sino es poder de but it, Dios. it is power of God. Entonces, el poder So the power del reino de Cristo, of the kingdom del of reino de Christ, Dios, the kingdom of God, no es algo místico, it's not something that's mystical. no es algo abstracto, It's not abstract. no es un simple concepto religioso. It's not just a religious concept. La vida en el reino de Dios The life in the kingdom of God, es una vida de demostración it's a life of demonstration de un poder, de una fuerza extraordinaria, of a power or of an extraordinary strength porque es la misma vida de Cristo. because it is the life of Christ. Es la misma vida de Cristo. It is the life of Christ. Esta es la gran diferencia This is the great difference entre aquellos que profesan ser miembros de la religión cristiana within those that profess to be members of the Christian faith, porque hay algunos que son cristianos because there are some that are Christian porque no son budistas. because they are not Buddhist. Y dicen, como yo no soy budista, And they say, because I'm not a Buddhist, pues yo soy cristiano, then I'm a Christian porque yo creo en Dios. because I believe in God. Pero está bien,
and it's okay. Quizás arropas o abrazas una religión. Perhaps you embrace a religion, Pero en el reino de Dios but in the kingdom of God, no se entra por ser cristiano. you don't enter into just by being a Christian. Se entra por nacer de nuevo. You go in by being born again. Y esta es la gran diferencia. And there is the difference. Que usted puede estar sentado en una silla de una congregación That you could be seated in a seat of a por congregation 20 años for 20 years y no ser parte del reino. and not being part of the kingdom. Porque no es profesar una religión. Because it is not to profess a religion. No es decir, yo soy cristiano, It's not to say, well, I'm Christian. yo soy cristiano, yo creo en Dios. I believe in God. I'm Christian. Pero se trata de algo más profundo. But there's something more that's more profound. Amado, y Cristo lo puso bien claro. And Christ, he put it very clear. Y yo creo que es tiempo que se levanten predicadores y maestros And I believe it's time for preachers and teachers to rise up que prediquen la verdad del evangelio. that would preach the truth of the gospel. Por ahí viene el 2025. 2025 is coming. Y ya Dios nos dio el lema para el 2025. And God has already given us the theme of 2025. No se lo voy a decir. I'm not going to tell you yet. Pero nosotros no podemos comprometer la verdad de Cristo, amados. But we cannot compromise the truth. No podemos comprometerlo. We cannot compromise the truth. La verdad de Dios hay que predicarla. The truth of God must be preached. Hay que enseñarla. Has to be taught. La vida que nosotros portamos The life that we carry, no la podemos tomar con liviandad. we cannot take it lightly. No es algo para tomarlo simplemente por acertado. It's not something that you just take it as it is. No, es algo serio. It's something serious. Es la vida de Cristo habitando en nosotros. It is the life of Christ abiding in us. Ese poder, It is that power, esa vida de poder, that life of power, ese poder para vivir de tal forma que vivamos en lo sobrenatural. that power that allows us to live in the supernatural. Amados, aquí es donde nosotros encontramos la gran encrucijada. And this is where we find the crossroads. O sea, que los que son miembros de este reino So those that are members of this kingdom, vivimos por encima we live above de lo que el mundo establece what the world y establishes de lo que la sociedad puede llamar normal. and what society will call normal. Oh, si yo tuviera aquí 2 o 3 anormales hoy. If I had a few abnormal people here Gente today, que no se acomodan a lo normal. people that are not comforted in the normal No estoy things. hablando de que los cristianos son raros. I'm not saying that Christians are weird, Porque tampoco es que vas a caminar por ahí raro. and it's not that you're going to go walking around looking weird, Pero el cristiano nacido de nuevo, but the Christian that has been born que again, se le ha revelado el reino, that the kingdom has been revealed, no se acomoda a lo normal. does not get comfortable with the norm. Amado, lo dije 2 semanas atrás, no importa quién lo diga. And I said it a few weeks ago. It doesn't matter who says it. No importa qué herencia hemos traído por generaciones en la familia. It doesn't matter what we've brought through generations in our Si family. mi tatarabuela estaba mal, If my great-great-grandmother was Estaba wrong, mal. then she was wrong. si mi abuela estaba mal, If my grandmother was Mi wrong, abuela estaba my mal. grandmother was si wrong. mi papá estaba mal, If my father was mi papá wrong, estaba mal. then he was Pero wrong. alguien se tiene que parar y decir, But somebody has to stand up and en say, esta familia, in this family, por años, for years, por generaciones, for se generations, enseñó esto, this was pero taught, esto es una mentira. but this was a lie. No se acomoda a la verdad de Dios. It doesn't go into the truth Y of aunque God. nos critiquen, And even though they y criticize us, aunque nos voten, and they will kick us y out, aunque nos quiten la membresía de la iglesia, and they will take the membership away from y the church, aunque nos cierren las puertas, and they might close the doors, tenemos que decir la verdad de Dios, we must say the truth of God, cueste lo que cueste, no matter the y cost. que le guste a quien, no, a quien le guste. And it doesn't matter who likes it or not. Jesús, Jesus, tú estás predicando un mensaje fuerte. you're preaching a very strong message. Mira Jesús, la gente se está yendo. Jesus, the people are leaving. Maestro, Master, bájale 2 o 3 rayitas. bring it down a little bit. Yeah, you know, keep it easy. Habla más fácil. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? And what is it that Jesus said? ¿Se quieren ir ustedes también? You want to go too? Váyanse. Go. ¿Se quieren ir? You want to go? Váyanse. Then go. Amados, Beloved, el evangelio de Cristo no se compromete. the gospel of Christ cannot be importa quién. compromised. It doesn't matter who.
Nuestros valores han cambiado. Our values have changed. Amados, nuestros valores han cambiado. Our values have changed. En la forma o a la medida que la revelación de la verdad de Cristo se te va revelando, In the measure as the truth of Christ is revealed, tus valores van cambiando. your values then Oh, I'm change. sorry, Pastor. My values are my values. My grandmother had them, my great grandmother had them, and I'm going to have them till I die. Perdona, pastor, pero estos son mis valores. Mi abuela lo tenía, mi tatarabuela lo tenía y los voy a tener hasta que me muera. Pues entonces el reino no se te ha revelado. So then the kingdom has not been revealed. It's as simple as that. Sencillo así. No se te ha revelado el reino. It has not been revealed. No lo entiendes. And you don't Me understand da it. pena contigo. And I feel sorry for Te you. sigo amando. I love you. Pero te tendré que seguir dando leche porque no puedes comer carne. But I will todavía. have to continue to give you milk because you can't eat meat yet. Amados, en el reino, Beloved, in the kingdom, este es un reino de poder. this is a kingdom of power. Para que vivamos por encima de lo que el mundo establece. So that we can live above the things that the world establishes. Quizás algunos pensaron, el pastor va a hablar de milagros hoy. So some people probably thought the pastor's going to talk about Porque miracles el today tema es poder. because the topic is a power. Pero te estoy hablando del poder But I'm talking about power en cuanto al potencial, that has to do with the potential la habilidad, and the ability la fuerza and the strength de poder vivir por encima de los estándares que establece el mundo. of being able to live above the standards of the world. De ese poder te estoy hablando. Of that power I am speaking of. Vi un meme en estos días, no sé dónde fue, I saw a meme the other day, que decía, el mismo Espíritu Santo que te pone a hablar en lenguas, and they said that the same Holy Spirit that can speak in tongues te enseña a refrenar tu lengua. will also teach you how to refrain your Y yo lo tongue. encontré interesante. And it's interesting Porque sí, amados, because, yes, beloved, si tú portas el Espíritu Santo, if you carry the Holy y Spirit eres parte de este reino, and you're part of the y has kingdom nacido de nuevo, and you have been born again, hasta qué decir to say y cuándo decirlo and when to say y cómo decirlo, and how to say it, se adapta a la cultura del reino. it will also be adapted to the culture of the kingdom. Para el beneficio de los que no estaban aquí 2 semanas atrás So for the benefit of those that were not here 2 weeks ago y tampoco han tenido la diligencia de verlo en Facebook, and also did not have the diligence to see it on Facebook, se lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Aquí, Here, no hablo aquí en la iglesia, aquí en el reino, I'm not talking about the church, I'm talking about the kingdom. manda el rey. The king is the one that Y calls the aquí no shots. se hace And we don't do lo que here usted o yo pensemos que se haga. what you and I think we should do. Aquí yo no digo lo que me dé la gana. I don't say what I feel like Yo no me saying. visto como me dé la I gana. don't dress the way I Yo feel no like voy donde doing. me dé la gana. I don't go to where I want to Yo no go. hablo lo que no debo estar hablando. I don't speak the things that I should not be Aquí speaking hay of. un reglamento, There is hay regulations. una cultura, There is a culture. hay una vida. There is a life. Y si no te adaptas a esa cultura, And if you are not adapted to that estarás culture, visitando el reino, you could be visiting the pero no kingdom, eres parte del reino. but you are not part of the kingdom. Bueno, Well, gracias, hermana. Gracias. thank you, sister. Creo que el mundo está cansado I think that the world is tired de escuchar muchas palabras. of hearing a lot of words. Todo el mundo es cristiano. Everybody's Christian. Todo el mundo Dios me reveló. Everybody. Oh, God Todo el revealed. mundo tiene un mensaje. Everybody has a A message. todo el mundo se le profetiza. Everybody's prophesied Todo el mundo to. quiere casas nuevas y carros nuevos. Everybody's getting a new house and a new car. Mucho hablar. A lot of No, talk. la Biblia dice, The Bible says, no me hable tanto. don't speak so much, Demuéstrame que eres parte del reino. but show me that you are part of the En este kingdom. reino se manifiesta por lo que hacemos. In this kingdom, what we do is manifested. No. Este reino, amado, se manifiesta por lo que hacemos. This kingdom is manifested by the things that we do. Mucha teología, A lot of theology, muchas opiniones, a lot of opinions, muchas dogmas, a lot of dogmas, muchas reglas de hombre, many man-made rules. pero muy poca manifestación de una vida de poder en el Espíritu Santo. But there is very little demonstration of a life of power in the Holy Ghost. Iglesia, Church, este reino this kingdom es un reino de poder. is a kingdom of power. Sí, es poder para sanar enfermos. Yes, it's power to heal the Es sick. un poder para hacer milagros. It's the power to do miracles. Es un poder para hablar lenguas. It's the power to speak tongues. Pero también es poder But it's also power para crecer en la gracia. to grow in grace. Este reino también es poder para vivir vidas santas. This power is also to live
holy lives. Se puede vivir santa y piamente en esta generación. You can live a holy life in this generation. Es poder para madurar en Cristo It's power to mature in Christ y para pasar de la leche a la comida sólida. and to pass from the milk to the solid food. Es poder para dejar de ser cristianos mediocres It's power so that you can stop being a mediocre Christian, que por cualquier tontería se enchisman. because for whatever little thing you get upset. Para eso es el poder que Dios te ha dado. That's why God gave you that Para que power, no te enchismes cada vez que alguien te mire con una mala mirada. so that you don't get mad every time somebody looks at you wrong. Y también es poder para que no mire a nadie mal. And it's also power so that you don't look at people wrong. Las dos cosas. It goes both ways. Es poder para poder controlar la lengua. It's power so that you can control your tongue. Es poder para poder ser buenos administradores. It's power so that you can be good ministers. Cuando pertenecemos al reino de Dios, When you are in the kingdom of lo God, demostramos por lo que hacemos we demonstrate it by what we do y no por lo que decimos. and not by what we say. Pastor, repita eso. Ok, gracias. Repeat it Lo again, voy a Pastor. repetir. Okay, thank Por you. la existencia de varios. I'm going to repeat it again. Cuando pertenecemos al reino de Dios, When we are in the kingdom of God, lo demostramos por lo que hacemos we demonstrate it by the things that we do y no por lo que decimos. and not by what we say. Hay tanta unción que se está cayendo las decoraciones de Crisma. Decorations are falling. Alguien viene el arbolito que no se caiga. Ay. Ay, una enfermera en la casa que atiende a la We hermana got a que le nurse, cayó we got a el nurse in gancho the ese en la house. cabeza. You can let it go. Cuando pertenecemos al reino de Dios, When we are part of the kingdom of God, somos parte de ese poder. we are part of that power. Poder para entender The power to understand y captar and to capture lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia en esta temporada. what the Holy Spirit is saying to the church at this hour. Para eso es el poder que Dios te ha dado, amado. That's why God has given you that power. Es el poder para vivir por encima de mis situaciones reales. It's that power to, in order for you to live above your circumstances. Circunstancias reales. They're real Que no se circumstances, pueden negar. and we can't deny Son them. reales. They're real. Las está pasando. You're going through it, Pero el poder de este reino but the power of this kingdom, te da la habilidad it makes you de poder vivir por encima de esa realidad. able to live above those realities. Es el poder para creerle a Dios. It's the power to believe God, Que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. that if God promised it, He will fulfill it. Es el poder para saber It's the power to know que no vivo por lo que veo, that I don't live by what I see, sino por la verdad de Cristo. but by the truth of Christ. Es el poder para saber It's the power to know que mi estado actual no me define, that my current state does not define me, que a mí me define un eterno propósito. that the eternal purpose is the one that defines me. Es el poder para no dejarme dominar por mis emociones, It's the power so that I do not allow my emotions to dominate me ni por mis sentimientos, or my feelings, sino que soy dominado por la palabra eterna que me habita. but I am dominated by the eternal word that lives in me. Cuando pertenecemos al reino de Dios, When we live in the kingdom of lo God, demostramos por lo que hacemos we demonstrate it by what we do y no por lo que decimos. and not by what we say. Muchos hablan y dicen mucho, Many will speak a lot and say a lot, pero al momento de demostrar de qué están hechos, but at the time to show what they're made of, son un vivo ejemplo they are a living example de lo que dicen en Quisqueya. of what they say in Quisqueya. Mucha espuma A lot of foam y poco chocolate. and very little chocolate. Mucha espuma, A lot of foam, pero poco chocolate. but a little bit of chocolate. No tienen sustancia. There's no substance. Mucha palabrería. A lot of talking. O si corrigen al pastor, corrigen al maestro, corrigen a la pastora, ponen orden a todo el mundo. They correct the pastor, the teachers, and they put order onto everybody. Pero sus vidas, But their lives, ni decirlo. can't even talk about it. Es una poca excusa It's a very little de excuse gente que pretende vivir en el reino of people that pretend to live in the y no kingdom, están viviendo por el reino. but they're not living in the kingdom. En este reino, amados, In this kingdom, beloved, tarde o temprano, sooner or later, nos daremos cuenta de qué estás hecho. we will know what you are made of. Daremos de cuenta de qué estás hecho. We will see and know what El you are made of. fuego The fire dará testimonio will give de qué testimony tú estás hecho. of what you are made of. La Biblia lo dice claramente. The Bible says it clearly En Mateo 11:12. in Matthew 11:12. El reino de los cielos se hace fuerte The kingdom of heaven suffers violence, y solamente
solamente a los valientes lo arrebatan. and only the violent will take it by Es force. decir, en español dice valiente. And in Spanish it says valiant. Yeah. Pero en inglés dice violent. In Los English it says, violentos lo arrebatan. in English it says violent. Hay una medida de violencia santa So there is a measure of holy que violence se nos tiene que meter por dentro that has to come inside of us para defender lo que Cristo ya nos ha dado a nosotros para vivir por ello. to defend what Christ has already given us. Este camino, amados, no es para los cobardes. This way is, beloved, is not for those that are coward. Este evangelio de poder no es para los que se rinden. This gospel of power is not for those that give up easily Tampoco es para los siervos malos y negligentes. or for those that are just bad and negligent. Este reino de poder This kingdom of power es para gente que viene a vivir is for people that come to live en la obra consumada por Cristo en la cruz, in the complete work of Christ at the cross, pero determinados but is determined a que nada ni nadie se va a interponer que yo viva en el poder de este reino. but determined that nothing and no one will come between the kingdom and I. El reino de Dios es una realidad eterna The kingdom of God is a eternal reality que te afecta ahora, that affects us now, mañana tomorrow, y el futuro. and in the future. Lo repito, I'll repeat it. el reino de Dios The kingdom of God es una realidad eterna is an eternal reality que afecta cualquier situación that will affect any situation, presente, present, aquí here, y ahora. and now. Este reino de poder This kingdom of power en el cual habitamos, that we abide in no entiendes las cosas does not understand the things que se manejan según el entendimiento natural. that are managed according to the natural understanding. In this kingdom, En este reino, sometimes things don't make sense. a veces las cosas no tienen sentido. And I have had to learn Y yo he tenido que aprender how to walk cómo andar without understanding what God is doing, sin entender lo que Dios está haciendo, but believing that He has the plan. pero creyendo que Él tiene un plan. He tenido que aprender, amados. And I've had to learn, Y les beloved. confieso que no siempre fácil. And I must confess, it's not always Que en easy. este caminar That in this walk, hay que caminar muchas veces that you have to walk many sin times entender lo que Dios va a hacer. without understanding what God is Porque doing. déjeme decirle, amado, con toda sinceridad, Because let me tell you honestly, es que hay momentos en nuestra vida is that there are times in our que lives lo que estamos pasando that what we're going no through, tiene lógica, it just there's no logic, no tiene explicación no explanation, y no tiene sentido común and it has no common sense de que cómo es posible of how is it possible que Dios va a utilizar esta crisis that God is going to use this crisis para al fin y al cabo so that in the end esa crisis obre para mi bien. that crisis would work for my good. ¿Usted se cree que eso hace sentido? Does that make any sense? Que este dolor que yo estoy pasando, That this pain that I'm going que through, esta traición que me han causado, that this betrayal that was que came to me, esta carga que yo estoy cargando, this burden that I'm carrying, que a veces me siento desfallecer y caer en el camino, that many times I feel like fainting along the way. pero que cuando busco una palabra de aliento, And when I look for a word of hope, lo que Dios me está diciendo what es, God is saying is, yo voy a hacer I'm going to do que todas las circunstancias that all your obren circumstances para bien are going to work for your good para que se cumpla mi propósito en ti. so that my purpose will be fulfilled in you. Yo no lo puedo entender. And I can't understand that. Hermano, ustedes me perdonan, Please forgive me. pero es que yo he tratado he tratado por mucho tiempo And it's that I have tried for a long de time entender estas cosas to understand these y things. llego a la conclusión And I've come to the que a conclusion Dios simplemente hay que creerle. that you must simply just believe Tienen God. que creer en el proceso. You have to believe in the process. Tienen que creer en su soberanía. Believe in His sovereignty. Tienes que creer en que Él es un Padre que te ama. Believe that He is a Father that loves Y you. como un Padre que te ama, And a Father that loves you al momento, at the time, esta disciplina quizás no me parece bien. perhaps this discipline doesn't seem okay. ¿Por qué, Señor? Why, God? ¿Por qué me permites pasar por esto? Why are you allowing me to go through this? Quieto, Be still. confía en mí. Trust in me. Yo sé lo que estoy haciendo. I know what I'm doing. Eso no es fácil. It's not easy. Pero los que nacen, los que residen en este reino,
But those that reside in this kingdom, se les ha dado este poder. this power has been given Amado, unto usted them. tiene el poder. You have the power. Si hay algo que usted se debe de llevar de aquí hoy, If there's something that you should take with es you que today, usted tiene el poder. it is that you have the power. Es cierto que se sufre, And it's true, you do suffer. pero vivo en el poder de la realidad de Dios. But I live in the power of the reality of God. Es cierto que a veces lloramos, And it's true that many times we do pero cry. vivimos en el poder de Dios, But we live in the power of God, sabiendo que el llanto puede durar toda la noche, knowing that weeping might go through the night, pero el gozo viene en la mañana. but joy comes in the morning. Oh God, yes, yes. Es cierto que puedo estar pasando por una prueba, It's true that I can be going through a trial, pero esta leve tribulación but this mild tribulation, momentánea momentary, va a producir en mí will produce in un me cada vez más excelente y eterno peso de gloria. a greater and excellent weight of glory. Es cierto It's true que lo que veo frente a mí that what I see before me con los ojos naturales with my natural eyes, no es muy prometedor, it's not promising. pero no me fijo en las cosas que se ven, But I'm not focused on the things that I'm seeing, sino en las cosas que no se ven, but on the unseen. porque las cosas que se ven Because the things you see, son temporales, they're temporal, pero lo que no se ve but the things you cannot son see, eternas. they're eternal. Es cierto It's true que el problema que estoy enfrentando that the problem that I'm a facing, veces parece que me voy a morir. perhaps sometimes it looks like Me I'm going to quiero die. esconder en la cueva y que nadie me busque. I want to hide in a cave and I don't want nobody to look for Pero me. entiendo But I que understand Dios me ha dado el poder that God has given me the para power saber, to know, pero saber con convicción but firme to know with que conviction mayor es el que me habita that greater is He que that lives cualquier in me montaña que se pueda poner en mi camino. than any mountain that might come my way. Para eso es el poder que Dios te ha dado. That is why God has given you Es un power, reino de poder, amados. the kingdom of power, Poder para vivir en Cristo. power to live in Christ. El reino de Dios no es cuestión de palabras. The kingdom of God is not a matter of words, Es cuestión de poder. it's power. Hoy, Today, ¿qué fecha es hoy? Diciembre 1. December 1st, Dios nos está diciendo a esta casa, God is saying to this house, confía. trust. Iglesia, confía Church, trust en que yo estoy en control. in that I am in control. Confía que yo estoy en control. Trust that I am in control. Hoy Dios te está diciendo a ti, God is saying to you today, levante su dedito así. lift up your finger. Levántelo, por favor, Lift levántelo. up your finger Y haga así. and go like this. Es a mí que Dios me está hablando. It's me who Es a God is mí. talking to. Es a mí que Dios me está God hablando. is talking to me. Y me está diciendo And He's telling me que yo tengo el poder. that I have the power Porque yo lo tengo a Él. because I have Him. Y Él es la fuente de todo poder. And He is the source of all power. Y si lo tengo a Él, And if I have Him, pues tengo el poder. then I have the power. Yo tengo el poder. I have the power. Amados, nosotros fuimos trasladados We were transferred de un reino inoperante, from a kingdom that was inoperable, un reino impotente. that it had no power. Mire, para si usted no lo sabía, If you did not know, el diablo ya fue derrotado en la cruz. the devil has already been defeated at the cross. Lo que pasa es que él se cree. But the thing is that he thinks, Y además, muchos cristianos le testifican a él and also many Christians testify to him que todavía él tiene el poder. that he still has power. Porque cada vez que usted dice, Because every time you say, hay este diablo, "Oh, this devil, hay este diablo. oh, this devil, ¿Cómo tú estás? how you doing? Este diablo me está dando duro. Oh, this devil's hitting me Le hard." está dando poder al diablo. Then you're giving him power. Estás alimentando la soberbia de ese pichón destruido. You are feeding his ego. Porque de eso es que se forma el Satanás. And that is what Satan is formed De of esa soberbia. that Pride. that pride. Que quiso ser igual a Dios. He wanted to be the same as Y God. así es que él siempre ha vivido. And that's the way he's always lived, Queriendo ser igual a Dios. wanting to be just like God. Pero amado, usted y yo, But you and I, como creyentes en Cristo, as believers in no Christ, podemos alimentar a un diablo destruido. we cannot feed a ¿Sabe? destroyed, Y defeated algunos devil. citan erróneamente And many will cite y erroneously dicen que el diablo es un león.
And many will say that the devil is a Y- lion. la Biblia no dice que eres un león. And the Bible doesn't say that he's a lion. La Biblia dice que se cree que es un león. The Bible says that he thinks he's a Pero lion. por si acaso se creyera que fuera león, And just in case he thinks he's a en la lion, cruz del Calvario, at the cross of Calvary, Cristo le sacó los dientes como un buen dentista. Christ took his teeth away Lo like a good dejó dentist. mellado. And he left him toothless. No tiene poder. He has no El power. único poder, amado, que existe en este universo. The only power that exists in this universe, Amados, el único poder que existe en este universo. the only power that exists in this universe, Y que lo oigan en el cielo. let it be known in Y heaven, que lo sepan en la tierra. let it be known on earth, Y que lo sepan debajo de la tierra. let it be known under the Que earth, el único poder real que existe en este universo that the only true power that es el exists, poder del Dios que usted y yo servimos. it is the power of the God that you and I serve. No hay otro como Él. There is no other like him. Los dioses creados por los hombres The gods that have been created by man, se postran ante Él they fall before y him. le dicen, sí, Señor. And they say, yes, sir. Y hasta el mismo diablo, And even Satan himself, si Dios lo tiene que utilizar, if God has to use him, lo utiliza he will use him. porque Satanás es simplemente un destruido. Because Satan is simply just destroyed and Yo defeated. creo que ya es tiempo I think it's time de que nosotros comencemos a vivir en esa transformación mental, that we have to start to live and understand de that transformation entender and that mental que and understand de veras that truly estamos en un reino de poder. we are in a kingdom of power. Si entendiéramos esto, amados, If we were to understand this, muchos cristianos no estuvieran viviendo vidas de pordioseros, many Christians would not be living lives as a beggar, a beggar, como pordioseros, like a beggar, como ciudadanos de segunda categoría, like citizens of a second category, viviendo de migajas, living of just crumbs, ajenos a las riquezas y el poder de este reino. not knowing the riches and the power of this Por kingdom. eso yo hoy humildemente That's why today, humbly, no me queda más remedio que orar, I have no other thing but to pray, como oró el apóstol Pablo. like the apostle Paul Y prayed. yo hago esta mi oración hoy, And I make this my prayer today, una oración que Pablo le hizo a la iglesia de Éfeso. a prayer that Paul did for the church of Ephesus. Y esto fue lo que Pablo oró. And this is what he prayed. Yo le pido al Señor I ask the Lord que nos haga comprender con claridad that he helps us to understand with clarity el gran valor de la esperanza the great value of the hope a la que hemos sido llamados that we have been called to y de la salvación and of the salvation que Él ha dado a los que son suyos. that he has given to those that belong to him. Pero también oro But I also pray que podamos entender that we can understand bien good el gran poder the great power con que Dios nos ayuda en todo. that God helps us in all things. Porque el poder de Dios Because the power of God no tiene límites. has no limits. Y con ese mismo poder, And with that same power, Dios resucitó a Cristo God resurrected Christ. y le dio un lugar en el cielo, And he gave him a place in heaven a la derecha del trono del Padre. at the right hand of the throne of the Father. Y esta es la buena noticia. And this is the good news. Y allí nos sentó también a nosotros. And we have also been seated there. Dígame usted si eso no es una posición de poder Isn't that a position of power en Cristo. in Christ? Qué gran privilegio, What amados. a great privilege Tenemos, amada iglesia, we have como hijos de Dios, as sons and daughters of God, habitando en el reino de Dios. abiding in the kingdom of God. Usted y yo You and I, habitamos en un reino de dominio, we abide in a kingdom of dominion, de poder, of power, de autoridad. of authority. Este es el reino del amado, This is the kingdom of the beloved, un reino de poder. the kingdom of power. Yo les exhorto en el amor de Cristo I exhort you in the love of God que hoy that today, salgamos empoderados de este lugar. that we would leave this place in power. No solamente habiendo oído un mensaje, Not just hearing a word or a sino una message, palabra de Dios, but the word of God del trono de Dios, from the throne of del God, corazón de Dios, from the heart of God, utilizando este vaso de barro using this vessel of clay, simplemente para comunicarles la verdad del cielo. simply to just communicate the truth Que of en heaven, Cristo that in Christ somos más que vencedores. we are more than conquerors, Que vivimos
that we live en lo sobrenatural de Dios, in the supernatural of God, que le creamos a Dios. that we would believe God. Este es el poder And this is the power de este reino. of this kingdom. Vivimos en este reino de poder. We live in this Que Dios power. nos ayude May God help a us seguir manifestando that we may continue to manifest esta verdad eterna this eternal truth para que el mundo sepa so that the world would know que todavía aquí en la tierra that still here on earth hay una iglesia there is a church que manifiesta, that will que manifest porta and carries la vida de the Cristo life of Christ. y que quizás no hable mucho, And perhaps it doesn't talk too much, pero demuestra lo que tiene. but it demonstrates what it has. Bendiciones. Blessing.